kekal ikut padi untuk berisi selamat jiwa. Dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar si frekuensi pengemudi angkatan, nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai. Setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. Which I have highlighted earlier. Before that, I would like to welcome our panels today. Let's start with Dr. Muhammad Hafiz Faizal. Can you give brief introduction about yourself? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. My name is Dr. Muhammad Hafiz Faizal Muhammad Kamil, lecturer in Creative Multimedia and Animation Section, MIIT UniKL, dan juga Program Coordinator for Master in Creative Digital Media, or we call it SMCDM. Alright, so for my expertise based on my PhD in Visual Informatics, atau juga lebih dikenali sebagai Human Computer Interaction, iaitu interaksi dua hala antara user dan juga multimedia application.
Mungkin saya boleh berkongsi juga tentang bidang pengajian master saya. Actually, multimedia adalah satu bidang yang boleh dihubungkan dengan area yang lain. Jadi saya memilih bidang educational technology untuk pengajian master saya. Dan degree pula adalah dalam bidang IT, media interaktif. Alright. So antara kajian yang dilaksanakan adalah seperti user interface design for multimedia application, user experience or UX, and also usability for multimedia application multimedia. Okay, thank you, Dr. Hafiz. Today we are lucky that we have another two panels, which is a program coordinator like Dr. Hafiz as well. So the second panel, which is Dr. Azir Reza. He is a program coordinator for Diploma in Animation. Perhaps he can share a brief information about himself as a researcher and as a lecturer, as well as in the context of animation. Perhaps all the viewer would love to continue animation can get the idea if you continue with us. So Dr. Reza, please give your introduction. Okay, Assalamualaikum. I've been as a senior lecturer in UniKL for only 2 years, but I've been working in the multimedia industry for more than 5 years. So in research, my research interests are more towards to user experience and interaction design. Kalau ikutkan pengalaman PhD dan master saya, memang saya kaitkan multimedia design dengan social science ataupun bagaimana golongan sosial ni menggunakan antara muka yang kita bangunkan dalam bidang multimedia. So currently saya juga terlibat dalam pengajaran di UniKL. Saya mengajar bachelor multimedia dalam kursus 3D, menggunakan aset 3D untuk animasi dan juga untuk games. Dalam masa yang sama, seperti mana yang Dr. Bazila beritahu lah, saya terlibat secara langsung dengan sebagai program koordinator untuk diploma animasi. So that's the interesting fact that from both panel, Dr. Hafiz and Dr. Azir, so which is seperti yang Dr. Azir cakap, daripada pengalaman bekerja dan juga minat dalam bidang, it will help you to explore more what you could do with the multimedia. It's just not about the technology per se, it's just about how that it can impact with the society and community. So we go to the next panel, which is Dr. Shahila Hussein, our program coordinator for Diploma in Multimedia. So perhaps, Doctor, can you share about yourself with our viewer today? Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Okay, boleh dengar kan suara kan? Yes. Okay, so I introduce myself. Okay, I am Dr. Shahila Hussein. Okay, so currently I as a senior lecturer at UniKL and MIT under Creative Multimedia and Animation. And I have a degree in computer science, and then I further study in the PhD also in the computer science. So my research field focus on the cloud computing, mobile web on the cloud computing. Okay, and currently now sekarang ni saya one part of the lecture dalam under Creative Multimedia Animation. So saya punya research sekarang lebih fokus kepada mobile application and then AR, VR dan juga game development. So sebenarnya kalau kita dah masuk dalam bidang IT ni, kita meluaslah dalam bidang research ni, kita boleh pilih apa-apa bidang yang kita minat. Tak semestinya kalau macam saya computer science, dia maybe lebih kepada macam teknologi itu sendirilah. Kalau multimedia ni lebih kepada macam development on games, AR, VR ataupun on the video, something macam tu. So kalau kita dah masuk dalam IT ni, terpulang pada kita lah kalau kita nak buat research tu, bidang mana yang kita minat. Still kita boleh buat research, itulah. Itu sajalah. Thank sebagai you, pengenalan. That's really interesting. You of course see that how that IT field is a very big, which many things that we can explore. So by learning about the computing, then we also can add your experience in design as well. So that's why in creative multimedia, it's crucial that you can know both area, but you must focus on what are specific things that you are love to explore more
for your research. So in these courses that we're going to discuss today, in Master in Creative Digital Media, so all of these panel have their own experience, which you all can contact and discuss more about your research later. So today, last but not least, our Master in Creative Digital Media student, Miss Fairuz Khalila, which is one of the students who are working at the same time while studying in our program. Thank you for joining us today, Fairuz. So maybe you can share a brief about yourself and what are you currently doing at the same time. Okay, hai semua, Assalamualaikum. Okay, nama saya Fairuz Khalila Muhammad Fadli. I'm one of the Unique LMIT postgraduate students currently enrolling dalam Master in Creative Digital Media ataupun MCDM lah, which is yang sebelum ni yang Dr. Hafiz cakap tadi tu. Tapi saya juga adalah salah seorang staff di UniKL Business School kat bahagian SDCL ataupun SDCL ni Student Affairs rasanya. Dan juga saya juga adalah one of UniKL Business School punya social media team where kami in charge untuk creative content untuk UniKL Business School. Okay, lepas tu saya nak ceritakan sikit kalau ikutkan pengalaman bekerja saya tak adalah expert program coordinator, lecturer ni semua sebab saya masih lagi belajar dan saya juga alumni UniKL MIT. Saya graduated from UniKL MIT, diploma in multimedia in 2014, and then saya lanjutkan pelajaran dalam bachelor in multimedia design. Multimedia design. Okay. Kelly, it's a very good brief. So you can see that Kelly can bekerja dan juga belajar dalam masa yang sama dan bidang bekerja pun related to apa yang dia sambung dalam Master in Creative Digital Media. So di sini you boleh tengoklah, boleh mencontohi bagaimana motivation and determination of Kelly. Continue study to step up the game to become a better person with a good education as well. So that's how that we want to encourage all the viewers today to come with us and join MCDM because we are currently open our intake for October. So please visit our website for more detail about the application. Don't go anywhere. We will be back after this break and more discussion that we're going to discuss this afternoon. To our session this afternoon. MCDM is actually our program that we recently introduced from the UniKL MIT. So Dr. Hafiz is our program coordinator for MCDM. So if you would like to know more about the program later, you may contact with him. And for today, I would like to let Dr. Hafiz give a brief introduction about our program. Okay, yes, about MCDM. MCDM is a master level study in multimedia area which with research mode. Bermakna student boleh memilih dan mencadangkan tajuk kajian yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh pengajian.
Basically, we have 4 intake session every year. First intake on January, next intake on April, July and October for final intake, which is next intake kita ada dalam lebih kurang masa sekarang ni bulan 8, so we have another 1 month. So bolehlah student-student ataupun bakal pelajar di luar sana standby untuk intake Oktober, right? And then untuk intake Oktober ni mungkin you guys masih blur dan you don't have any idea about what is the research. Okay, mungkin kat sini I boleh share some kind of research ataupun fokus kajian yang anda boleh pilih untuk anda further study in MCDM. Okay, antara fokus kajian yang boleh dibuat untuk kajian MCDM adalah antaranya visual communication, web technologies, human computer interaction and computer animation. Alright, itu adalah antara skop ataupun fokus kajian yang mana anda semua boleh pilih dan boleh start thinking about apa development ataupun apa research yang boleh dilaksanakan dan seterusnya proceed dengan any development lah yang berkaitan. Okay. And then dalam section creative multimedia and animation, which is lecturer yang akan terlibat dengan membimbing pelajar MCDM, which is kita ada lecturer yang pakar dalam bidang multimedia and animation, so that student tak perlu bimbang dan risaulah dia rasa macam I'm alone. No, so you guys akan dibimbing oleh lecturer-lecturer yang berpengalaman yang akan dilantik sebagai supervisor kepada pelajar MCDM dan dalam masa yang sama akan membantu dan membimbing you guys dalam menjalankan kajian masing-masing. So meaning you guys tak perlu rasa bimbang dan takut you akan lost dalam kajian you. So you guys akan diberikan 2 lecturer sebagai supervisor dan co-supervisor yang akan membimbing you guys dalam menjalankan kajian. Untuk menambah lagi apa yang telah dibincangkan oleh Dr. Hafiz, untuk pengetahuan semua, our lecturers in bidang creative media, mereka juga di-train dan mereka juga have experience with industry. So they are very experienced and talented. So why not come and join us and working with our good expert in multimedia, and you can learn more with us if you continue. Apart from that, our courses is also our program also is not expensive. It's a very competitive price, and I think it's much cheaper compared to the public university. So perhaps you may continue with us, and Dr. Hafiz may discuss further later on about any financial aid that we have for the next discussion later. As I mentioned earlier, any potential postgraduate student would be facing numbers of the issues. So one of them would be, why should I further my study at the postgraduate level, in particularly in the creative industry. So what is your response on this, Dr. Reza? Okay. Pertama sekali, kita perlu melihat pelajar ni sebaik saja dia tamatkan sesi pembelajaran degree dia, first bachelor degree, dia ada satu momentum, satu semangat untuk belajar. Dalam masa yang sama ada juga setengah yang rasa nak tinggalkan belajar, nak terus masuk pekerja kan. Jadi suasana yang berbeza-beza. Walau bagaimanapun, bila satu orang pelajar tu dia ada momentum, he have the momentum to continue or pursue dia postgraduate studies. Sebenarnya dia perlu grab that perasaan tu, that feel to continue the study. Sebab momentum tu akan bawa semangat tu pelajar ni terus sambung belajar. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, bila pelajar ni dia sambung belajar, pursue dia masters for example, it's about developing skills kan? Tambah baik dia punya kemahiran. And it's not about practical skill biasalah. Mungkin diploma, degree, mereka pelajar-pelajar ni dah dilatih dengan practical skills banyak kan, untuk develop dia punya practical skills. But then ada setengah skill yang sebenarnya just get matured, orang kata, bila dia habis dia punya undergraduate studies, apa-apa skill, contohnya macam communication skill, management skills, all of those soft skills lah. Jadi skill-skills ni mereka macam baru saja
matured, baru nak meningkat, baru nak berkembang skill bila mereka habis belajar. Jadi peluang untuk tambah baik kemahiran-kemahiran tersebut ada bila pelajar ni sambung belajar, masukkan dalam suasana research, suasana penyelidikan, dan mereka akan terlibat dengan macam-macam kemahiran yang memang ada ataupun common skill that's required in developing dalam mereka punya penyelidikan. For example, pelajar master atau PhD, mereka akan kerap kali melakukan presentation, kan, pembentangan sama ada seminar ataupun mungkin conference. Jadi bila mereka ni terlibat dengan presentation yang macam ni, mereka secara tak langsung akan meningkatkan mereka punya public speaking skills, communication skills, dan mereka berjumpa dengan orang yang lain, developing their networks. Jadi ini benda antara benefit yang mereka dapat. Dan of course mereka juga akan terlibat dengan bidang penulisan. They need to report whatever information ataupun knowledge they get from their research, and mereka perlu publish paper. Jadi ini pun akan meningkatkan mereka punya kamera menulis. Selain daripada itu, yang pastinya lah ilmu pengetahuan itu sendiri. Bila mereka sambung belajar, terutamanya dalam bidang industri kreatif ni lah, mungkin rata-rata orang akan nampak industri kreatif ni more to practical. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, body of knowledge tu sangat penting lah dalam bidang industri kreatif. Manalah kita tahu, tak salah pun kita katakan mungkin kerana pelajar-pelajar yang sambung master doing their research, dan industri kreatif ni pun satu bidang yang kita kata keep innovating, changing dan bertambah baik saban hari. Dan tak salah kita katakan dengan penyelidikan yang mereka lakukan, mungkin boleh meningkatkan lagi kualiti industri kreatif tanah air dekat Malaysia dan worldwide. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Dr. Reza. Sebenarnya menyambung pelajaran ni adalah lifelong learning. So lebih banyak kita belajar, lebih banyak yang kita akan gain. So dan apa yang kita gain tu dia mengajar diri kita untuk menjadikan lebih baik. So apa yang kita belajar daripada diploma or bachelor is a foundation of it. So we continue to the higher level to make it is a much better outcome after that. So you can improve all the skills that mentioned by Dr. Reza, writing skill, presentation skill, networking. Where that when we in the research, we are not doing that alone. So we are doing in a team. So you will have a good supervisory team and support from faculty and the university if you are continuing with us, especially in creative media. So we have the facilities, we have a lab where they can support those who are doing research in augmented reality or visual reality or game development like mentioned by Dr. Shahila. So in conjunction to this topic, this is also issue that being raised by our student as well as our potential student. So it's about what kind of topic or research methods to attempt, especially for those who are interested to pursue their master in creative digital media. Even when you want to apply in our program, it require the potential student to attach a brief proposal. So perhaps Dr. Shahila will give us some advice. So what are the current or the themes that may be beneficial to our viewer to this, to start explore and use that as a guide to apply our program. Okay, sebenarnya untuk kita dapatkan tajuk ataupun idea untuk kita nak buat research ni, sebenarnya dia tak adalah spesifik macam mana kita boleh dapatkan. Cumanya kita boleh, kalau untuk multimedia ni maybe macam Dr. Hafiz cakap tadi lah, maybe dia boleh masuk ke bidang multimedia ataupun animation ataupun dalam game ke mobile apps something macam tu. Okay, tapi apa yang saya boleh advice lah untuk yang macam tak ada idea apa tajuk yang nak buat untuk buat research ni. Okay, kalau yang first advice saya boleh advice kalau macam sekarang ni student tu dia nak sambung belajar tapi dia sedang bekerja. Okay, kalau dia memang tak bekerja, tak apalah, dia sambung macam biasa je lah kan. Okay, cumanya kalau student tu dia sekarang ni tengah belajar, tengah bekerja tapi dia ada minat untuk
sambung untuk buat research postgrad, master ke PhD, tak kisahlah. Okay, jadinya apa yang saya boleh advisekan adalah fikirkan apa minat dalam diri lah. Okay, and then tengok juga sekarang ni sedang bekerja dalam bidang apa. Okay, contohnya student tu sekarang bekerja dalam mobile application development contohnya. So mungkin pelajar tu boleh fokus come out dengan idea untuk pergi ke arah mobile application. Ataupun kalau student tu sekarang dia dalam company develop games. Okay, so maybe student tu boleh fokus ke arah dalam game development punya part lah untuk research. Sebenarnya untuk research ni dia bukan semata untuk kita nak develop apps tu. Yang untuk development ni sebenarnya lebih kepada masa degree level kita untuk final year project. Itu lebih kepada development. Tetapi bila kita dah masuk level postgrad, dia lebih kepada kita nak buat research lah. Lebih kepada kajian macam mana kita nak handle the issue, for example on maybe kita nak buat research on the mobile apps tapi kita nak handle on the issue of the how to handling on data management ke, ataupun security part. Kat situ baru kita tengok more on the deep tentang research kita. Bukan kita nak develop apps tu pun sebenarnya. Kalau kita nak develop, mungkin kita perlu juga develop the apps, tapi dia hanya a part of untuk kita prove kita punya research. Saya sharing saya punya pengalaman sikit lah macam mana dulu masa terdetiknya untuk saya sambung buat PhD ni. Okay, sebenarnya lepas saya habis je degree, tak ada pun terfikir nak buat research untuk postgrad, just macam maybe nak sambung untuk master. Tapi bila saya dapat offer and then saya fikirlah juga kan lepas tu macam mana saya macam fikir and then dapatlah hidayat tu untuk sambung postgrad. Tapi waktu tu saya tak ada juga idea macam mana saya nak pilih tajuk apa kan. So saya berjumpa macam Dr. Hafiz cakap tadi, kita boleh refer dengan lecturer lah, boleh jumpa dengan lecturer UniKL. So lecturer UniKL akan suggestkan lah topik mana yang lebih mudah untuk kita buat research. Okay, saya sharing lah, kita banyak masa kan, so saya sharing macam mana saya buat research dulu. Saya ada jumpa 3 orang lecturer. Seorang ni saya jumpa lecturernya adalah dia bidang AR and VR. And then yang second adalah bidang image processing. And then yang ketiga bidang mobile web. So saya pilih untuk fokus dengan mobile webs. Masa tu saya cuma tahu mobile and website je lah. Tak tahu pun apa yang lain. So bila saya dah pilih untuk fokus dalam mobile web tu, so saya discuss dengan lecturer. So apa yang saya nak handle the issue on the research. So dekat situlah baru kita buat kajian, melalui literature review, baru kita dapat idea apa problem yang kita nak solve. Macam saya punya case, barulah saya fokus on cloud computing. Macam untuk cloud computing pun dia besar. So saya fokus lagi, maksudnya kita selam lagi mendalam, fokus kepada cloud storage. Okay, so cloud storage ni maybe semua orang tahulah, OneDrive, Google Drive and then so on kan. So daripada cloud storage tu barulah kita buat lagi kajian lebih mendalam untuk handle on data management punya problem. So start pada situlah sebenarnya barulah kita baru tahu kajian apa yang kita nak menjalankan lebih mendalam. Pada asalnya saya cuma tahu mobile and website. So bila so jangan risaulah kalau kita tak ada idea, itu perkara biasa. So kita perlu discuss dengan supervisor, and then bila kita dah buat research barulah kita akan dapat the idea apa research yang sebenarnya kita nak lakukan lah. Macam tu. Terima kasih Dr. Shahila. It's kind of true actually. So all of us before we got our PhD, the process is similar. So we also have experience where that we have no idea what we want to do and what we're going to do for the next 3 years or 4 years of a PhD or master, for 2 years maximum. So what we do normally is based on the experience through the reading, and one of the way that you can do is like Dr. Shahila did, where that she approached expert in her university,
and then they communicate, and then they get the idea, then they continue the research in that field. So you also can use that one of the approach, where that you can approach our expert. You can go to our MMIT website. So all of the lecturer in CMA, Creative Multimedia and Animation departments. So you may contact them directly to get the idea or discuss with them before you want to decide which the area of research that you want to continue. But if you are unable to get that, you also can just register with us by give us your brief what you want to do. So then we can assign you with all the experts that in that particular field. So you do not have to worry too much about that. The most important is about motivation and determination. If you will love to do it and continue your study, all the obstacle will be not your burden. So it will help you to continue and finish your study on time. Next question, it will be one of our and only student in the group. As a working student, Kelly, how do you juggle between work and study? I believe, when you're working in a creative industry or creative field, it's required a lot of thinking, especially if you need to create a content for social media. So how you do that? How you manage your time for that? Okay. Sebagai staff SDCL, sebenarnya saya staff SDCL tu dia my tugas hakiki lah, senang cakap. And social media tu is just macam side sikit macam tu je lah. So and dalam team tu saya ada lagi 2 orang dalam team yang sama. So kita memang distribute kerja equally lah. Tapi sebagai staff SDCL tu tugasan hakiki saya ni not bound to 9 to 5 working hours sebenarnya, sebab kita kena always on standby mode for any emergency ke atau isu yang sometimes happen during di luar waktu kita bekerja. So bagi saya sekarang ni, kalau untuk study sambil belajar, time management dan fokus adalah merupakan aspek yang sangat penting, sebab kita memang akan mudah untuk distracted and drifted away dengan tugasan harian kita, especially bila kita ada urgent task ke, ada audit, sometimes ada event. So selain tu juga, saya cuba untuk set masa dan hari yang sama untuk saya adakan perjumpaan dengan saya punya supervisor. Paling-paling kurang pun dalam sebulan sekali. Just to keep me on track lah. Sebab research course ni kita tak ada classes tau, macam coursework. Kita pun tak ada classmate untuk kita remind each other macam minggu depan kita ada proposal defense tau. So kita tak ada benda tu. So memang sangat mudah untuk distract away. Tapi Alhamdulillah lah, lecturer dekat Unique LMIT ni memang sangat membantu dan memahami. Which is saya rasa bagi saya lah, is one of the gems in Unique LMIT. To highlight again apa yang Kelly cakap tadi, dekat course kita which is by research, kita cuma ada 2 sahaja compulsory subject, research methodology dan juga innovation technology and entrepreneurship courses, which is we run that in modular, meaning that you only have to attend the class for 3 weeks in the semester 1 only. After that, you can do your research and you only communicate with your supervisor. So once you've been assigned with your supervisor, so most of your time is with your supervisor. So to touch about the proposal defense mentioned by Kelly, so in Unique LMIT, actually after you register, so a minimum of 6 months is allow you to submit or do your proposal defense. But you need to discuss with your supervisor so to get their approval before you can do your proposal defense. So you again, like Kelly mentioned about the time management, I do know that you are working and a part of juggling with your work and your personal life, a lot of things that we are juggling as a human being. So one of the thing that you have to know is about either milestone. So each of milestone of your research,
the deadline. So once you have that clear in your mind, so you will be able to execute your research successfully, although you have a lot of work, while working. Thank you for the insight opinion from all the panel. It's a very good insight and it's very insightful where that all the viewers can take advantage of it, where that they can start thinking to continue with us. So again, we have a lot of expert in creative multimedia and animation in UNIKE LMIT. In fact, we are ITIL school. So a lot of technology related to the multimedia that you may do well for your research. So don't go anywhere. We will be back after this commercial break. Of modernization. Japanese values have been dragged forward and have lost their meaning. My name is Jabu. Hi, hi. My name is Mulan. I am Jai. Jai, apa nama kita? Apakah kami tengok? Welcome back. Thank you for staying with us. As mentioned earlier, pursuing your study, especially you are working, is not an easy task. There are 101 questions or issue that one needs to consider before continuing study. So let's come back to our youngest panels, Kelly. As a multimedia alumni of UNIKE LMIT, what are the advantages of pursuing MCDM and how it's going to benefit you? Okay. Advantages yang ada bila kita sambung master dekat UNIKE LMIT ni, of course, bantuan MARA tu lah kan, because kalau kita fulfill all the requirements, kita layak untuk dapat bantuan MARA, and benda tu tak only untuk undergrad, untuk postgrad pun ada juga. And of course sebagai alumni pula, saya sebagai alumni, of course the familiar environment dekat UNIKE LMIT, lecturer yang kita dah kenal, dan dia punya how MIT punya system work, macam bagi markah ke apa semua, and how to use the ECT, all those student portal semua kita dah familiar sebab kita alumni kan, kita dah guna benda tu dulu. Lepas tu juga di sini saya nak highlight sikit lah, kalau saya sebagai salah seorang staff UNIKE, actually kami diberikan benefit diskaun yuran pengajian sebanyak 40%. So minta kalau doktor-doktor yang lain tu correct me if I'm wrong. Setahu saya yuran pengajian untuk research courses ni adalah lebih murah sikit kalau dibandingkan dengan yuran pengajian untuk coursework courses. So dengan diskaun 40% ni, yuran pengajian per semester jadi quite affordable. So lagipun research mode ni dia tak perlukan komitmen untuk you hadir kelas macam every weekend ke apa ke semua, sebab kecuali untuk 2 kelas tu je lah, which is for 3 weeks only. Lepas tu itu pun kalau dengan keadaan pandemik sekarang ni pun, hari tu kelas semua secara online, which is you boleh attend dari mana-mana pun as long as you have the stable internet connection. Macam tu je. Adakah you punya belajar masa BIMD tu membantu you buat research? Of course lah, sebab masa dekat BIMD dulu, masa dekat multimedia, interactive multimedia design punya bachelor, masa saya ambil dulu, kita ada banyak subjek-subjek yang menarik. So, salah satu dia adalah multimedia authorization dengan game design, which is itu salah satu yang kita boleh macam developkan kita punya final year project dulu tu, kita boleh bawa kepada kita punya research, kita boleh furtherkan research kita untuk master dan mungkin PhD kalau benda tu menarik dan kita tak pernah buat, tak ada orang lagi pernah buat. That's one of the idea for viewers today.
where then after you graduated from your program, especially in multimedia, so some you may use the project that you have, but you need to go deeper in the context of research. So you are not focusing on the development itself. So like mentioned by Dr. Shahila, so when we go to a higher level, what we are looking is more toward to how they contribute back or how that is can be extended the knowledge in that particular area. So we are not only talking about the application itself. So there's a huge difference between, you know, when you what you did in a bachelor, which is develop application, you may use that idea or application as one or the two to study for your research. So it will help you to manage your research much easier, and this way you can reduce your time whether you do your master in creative digital media. So why not? Again, I would like to highlight, come and join us. I believe all my colleagues in CMA have a lot of experience, and you may take advantage their experience and become a good person in research. Perhaps Dr. Reza, as someone in animation, can anyone with a different background can pursue in MCDM? Okay, different background. Kita tengok satu senario lah. Mungkin kalau cakap different background ni, bila mereka ambil bachelor degree dalam bidang yang sangat berbeza, mungkin kita kena tengok minimum requirement jugalah. Apa kita punya MCDM punya minimum requirement di portal. Cuma I believe mungkin bila dia involve in some sort of vocation yang involve multimedia element, mungkin kita boleh jadikan salah satu portfolio lah untuk dia sambung. But in different scenario, kalau kita lihat pelajar yang mungkin dia ambil bachelor degree multimedia or yalah creative multimedia also, then dia sambung, dia bekerja dalam bidang yang kita boleh kata di luar multimedia. Okay, dalam senario macam ni, kita boleh kata yes, it's completely fine. Dan sebenarnya memang pretty common lah. Cuma mungkin dia akan rasa sedikit distance ataupun disconnect daripada dia punya pelajaran dulu, and then bidang pekerjaan yang lain, and then sambung postgraduate studies. Cuma bila kita lihat daripada perspektif yang positif, kita akan nampak sebenarnya coming from different vocation background ni ataupun different field lah dia punya pekerjaan tu, dia akan datang satu benefit yang baik dalam quality of research, especially memang perkara yang dia nak research tu, yang dia nak kaji tu berkaitan dengan bidang pekerjaan dia sebelum ni. Saya ada seorang kawan yang saya ingat masa saya buat PhD dulu, dia datang daripada pekerjaan yang berkaitan dengan real estate. Okay, saya pun partner dia jugalah masa tu. Jadi saya pun borak-borak dengan dia, tanya, okay, dia sebenarnya background pekerjaan dia ialah real estate. Memang business, marketing, real estate lah dia cerita kan, jual-jual rumah macam tu punya cerita. Cuma dia bukanlah ejen. Jadi dia ni disebabkan minat dia untuk sambung belajar, dia gunakan pengalaman kerja dia tu untuk dapatkan satu insight. Dia gunakan experience, skills yang dia dapat daripada pekerjaan dia tu untuk bawa kepada penyelidikan yang dia nak bawa. Because maybe dalam situasi pekerjaan dia nampak, okay, there's some problem that need to be solved. And then why not do research on this? And then itu yang menyebabkan dia ada rasa nak sambung belajar. Then dekat situ lah kita kata dia ada nampak satu inovatif, benda yang baru, ataupun dia mungkin nak mencuba some creative way that will become the material lah untuk dia sambung belajar, untuk dia punya research. At that time dia punya PhD lah. And kita boleh kata senario yang sama berlaku dalam ramai pelajar-pelajar kita sekarang. Mungkin dalam keadaan susah dapat pekerjaan dan sebagainya, nak dapat pekerjaan dalam bidang multimedia yang tertentu. Mungkin dia nak cari different experience and so on. And intentionally untuk sambung belajar dan sebagainya. Cuma bila dia nak sambung belajar daripada different background ni, of course dia kena ada some extra works lah kan, untuk prepare untuk transition daripada knowledge yang berbeza ni. Tapi tak perlu risau sebab of course kita ada plenty of resources untuk support di UniKL, university staff, services ready to help to make sure that most of the study will become clear, cantik je flow dia. And of course many academicians are likely to be in a similar situation juga. So don't be afraid to turn to them, lecturers, staff and so on, untuk dapatkan guidance ataupun advice dan extra support.
Saya setuju dengan Dr. Reza. Actually, even other industry are looking to use or adopting a multimedia solution. So dengan keadaan sekarang pandemik ni, you could imagine that how that real estate want to promote their property. So one of the way that if you look at, they are using virtual reality, they are using augmented reality, where that allow that potential buyer to explore the condition of that property. And plus other industry like engineering that I have working with one project with engineering industry, where that they are using augmented reality to teach their technician how to use or to do all the electrical by learning using the augmented reality. So you can imagine it's a very big area where that you can explore more about that. And perhaps Dr. Hafiz, you may highlight where that if those who are not in the field of multimedia, so if they want to apply MCDM, so what are the requirements that they need to fulfill? Okay, thank you, Dr. Bas. Alright, about requirement untuk MCDM, okay, seperti yang seperti yang Fairuz telah kongsikan, okay. Fairuz dalam bidang degree in interactive multimedia, so tak ada masalah lah. Dia memang satu bidang yang dah inline antara multimedia dalam degree dan juga multimedia dalam master, so tak ada masalah. Okay, so boleh straight away boleh pilih mengikut contohnya mengikut minat seperti yang telah dilaksanakan dalam kajian akhir semasa degree. Okay, and then boleh further dalam bentuk kajian dalam degree kita buat development, dan dalam untuk master mungkin kita boleh, you guys boleh further dalam bentuk mengkaji dari segi macam mana user boleh faham tentang multimedia application yang you guys dah bangunkan. Okay, itu adalah sebab dia kenapa kita perlu inline antara kemahiran ataupun degree semasa kemahiran semasa degree dan juga master. Dalam cerita yang sebaliknya, jika anda dalam bidang yang selain daripada multimedia, okay, and then apa yang keperluan yang perlu ada adalah untuk dapatkan basic pengetahuan ataupun dari segi fahaman supaya dapat feel untuk lakukan kajian ni, kita perlu ada pengalaman. Okay, apa yang keperluan yang perlu ada adalah pengalaman dalam bentuk dalam bidang pekerjaan. Okay, let's say katakanlah seperti yang Dr. Syahila katakan tadi, kalau anda dalam bidang ataupun bekerja dalam pembangunan pembangunan aplikasi multimedia, mobile apps. Okay, so you guys boleh dah ada pengalaman walaupun bukan dalam degree multimedia, tapi ada pengalaman bekerja dalam skop multimedia. So kita boleh jadikan itu sebagai satu requirement atau syarat untuk you guys further study dalam MCDM. Mungkin tak ada masalah. Dan syarat dia adalah minimum 2 ataupun 3 tahun ada pengalaman. Kita dah consider sebagai satu keperluan yang cukup untuk mendapat at least basic tentang pengetahuan dan knowledge about multimedia. At least ada 5 elemen multimedia dah you guys dah expose yourself dalam 5 elemen multimedia tu, dan hanya untuk pergi dengan lebih narrow, dan proses itu akan dilalui bersama dengan supervisor. So tak ada masalah sekiranya anda bukan latar belakang multimedia semasa degree, tetapi ada pengalaman selama 2 ataupun 3 tahun bekerja dalam environment multimedia. So tak ada masalah untuk you guys mohon dan melanjutkan pelajaran dalam MCDM. Mungkin Kelly ada nak sambung apa yang Dr. Hafiz bincangkan? Okay. Dia macam saya kan alumni sebelum ni. So masa kita belajar degree dulu, kita ada belajar juga subjek-subjek macam programming, security, sikit-sikit. Kita mesti kena ambil subjek-subjek tu masa degree dulu. So kelebihan saya sebagai alumni dan juga staff, so saya tahu apa yang ada courses offer. Macam contoh kita bukan dia ada
multimedia dan animation dekat MIT. Kita ada internet, kita ada programming, kita ada security system, semualah. So kat situ macam kalau katalah kita memang lebih kepada dalam bidang multimedia. Tapi kalau kita ada satu minat dekat dalam bahagian security ataupun benda-benda lain, kita boleh je nak gabungkan dua benda ni dalam satu research yang sama. So nampak tak kat situ kita macam boleh combine segala yang teknologi dekat dalam research master kita. So macam kalau ikutkan Dr. Hafiz cakap tadi, betul lah. Tak semestinya kita dalam bidang multimedia, kita sambung multimedia. Kalau kita dalam background lain pun boleh juga kalau kita ada minat dan kita ada ideas untuk kita kembangkan. Betul tu. So sometimes kita bila kita bekerja, kita tak semestinya bekerja apa yang kita kata kita dapat bachelor, kita bekerja dalam bidang tu. Kemungkinan ada yang bekerja bidang multimedia. Dan selain itu, sekiranya yang tiada background multimedia, so one of the requirements selanjutnya yang kita akan buat adalah bridging program, di mana that potential student have to attend courses related to multimedia to give exposure, so then the student not feel that they are not belong to that area lah. So dia akan kita akan bagi that kata courses untuk attend. So then after that they can start attend all the compulsory subject, then continue in their master in MCDM. So that one of the thing that we are doing that in UniKL MIT. So is open to all. So now we are open for registration. So next we're going to go to the our next panel, Dr. Shahila. So in your opinion, what are some of the potential topics that students can work on, where and how to start? So what are your opinions? Okay, asalnya tadi pun saya macam dah explain juga kan apa opinion topik yang student boleh work on, tapi saya just nak highlightkan balik lah, macam betul lah kata Kelly tadi. Okay, kalau macam dia dah daripada degree tu dia dah ada tajuk masa dia buat final year project, so dia boleh make a research more deep on FYP dia punya tajuk tu. Okay. And then kalau macam student tu dah, bukan student lah, maksudnya dia sedang bekerja dalam game development contohnya. So dia boleh go on game development. Macam saya cakap juga tadi, saya highlightkan balik lah. So dia bukanlah untuk develop the game, so maybe dia boleh study on the detail on the game development. Okay, sebagai contohnya saya pernah access seorang PhD student ni. Dia buat game tajwid, tetapi dia tetap kena develop game sebagai macam saya cakap tadi, one part of research. Tapi yang dia buat research adalah berkenaan dengan sustainability and motivation element. Itu sebenarnya dia punya research. And then part development tu dia still buat jugalah. So dia jadi macam bonus lah untuk bagi yang kalau pelajar tu bekerja dalam bidang game development contohnya. So dia dah kurang dah
dapat untuk develop the game, sebab maybe dia boleh minta dia punya member dekat office boleh tolong untuk development dia punya games lah. And then sometimes ada juga dekat company ni memang kadang dia pula yang offer untuk punya pekerja dia untuk sambung belajar, untuk doing untuk research untuk dia company lah. Macam sekarang pun banyak juga company yang maybe diorang punya pekerja tak ada buat research kan. So company ni terpaksa pula cari pelajar-pelajar di UniKL untuk buat research. So penting jugalah bila kita bekerja and then kita belajar, so dia dalam masa yang sama dia mudahkanlah untuk kita buat research tu. Cumanya kita kena pandai manage time lah. So buat apa-apa pun sebenarnya perlu ada time management. Tak bolehlah kita tak ada jadual. Bila kita dah ada time management ni senanglah kita nak tengok apa ni kita panggil milestone lah. So kita tahu bila kita nak settlekan part A ke part B, so kita boleh achieve the target. Sebab bila kita buat research ni kita ada time limit. So dekat situ juga kita perlu tahu kita punya scope ataupun limitation kita punya research. Sebab buat research ni dia bukan kita perlu tahu semua benda lah. Kan kadang ada orang fikir PhD ni dia tahu semua benda, padahal sebenarnya yang buat PhD ni sebenarnya dia cuma tahu dia punya field sahaja, tetapi secara lebih mendalam macam tu. Okay, terima kasih Dr. Syahilah to highlight about that. We are also have a collaboration with industry, so company outside who are who would like to work with us. So perhaps you can collaborate with us and send your staff, to upskill with us. So we can have, co-supervising teams together. So your staff also can graduate with us in MCDM. So you also will be part of the, to assess your staff working doing the research. So Dr. Hafiz, perhaps there is another issue about the financial about financial. Perhaps you may highlight what are the financial assistance that we have in UniKL MIT. Okay, yes, about financial assistance information yang ditunggukan oleh, yang dinantikan oleh audience di sana. Okay, based on apa yang dah dikongsikan oleh Fairuz. Fairuz dah melalui satu pengalaman di mana dia merasai diskaun sebagai we call it staff UniKL kan. So other than that, walaupun anda bukan staff UniKL tapi bekerja di agensi-agensi industri ataupun entrepreneurship, so of course you akan ada tawaran bantuan keuangan. Okay, bukan saja daripada staff, tapi MCDM kita telah plan satu, bukan satu sebenarnya, ada 3. Okay, we have financial assistance. Okay, why not kalau dah bekerja, ada income, tapi kalau ada financial assistance, so why not kita boleh gunakan dia sebagai bantuan untuk mengurangkan beban dalam proses pembelajaran peringkat master ni kan. Okay, so we have 3 options for financial assistance seperti yang mana saya telah maklumkan tadi, dan ia adalah salah satu inisiatif yang diambil oleh UniKL untuk membantu pelajar merealisasikan impian melanjutkan pelajaran dalam peringkat master sambil bekerja. Okay, financial assistance yang terbuka kepada pelajar MCDM ialah yang pertama sekali beasiswa Yayasan Tunku Abdullah. Okay. Yang kedua adalah pinjaman ataupun bantuan keuangan daripada MARA untuk pembiayaan pembelajaran peringkat master dan PhD. Dan yang terakhir sekali ialah melalui permohonan grant offered by UniKL sebanyak RM60,000 untuk membiayai kajian yang dilaksanakan. Okay, mungkin saya boleh highlight sedikit tentang lebih detail about financial assistance ni. Okay, all of the financial assistance are based on qualification. Okay, so dia tak akan dapat straight away ataupun automatically enroll ataupun register as MCDM student package dapat financial assistance. Okay, semua ni perlu melalui permohonan dan juga kelayakan. Okay, yang pertama sekali adalah melalui pinjaman MARA ataupun bantuan keuangan daripada MARA. Student perlu mendapat 3.0 CGPA and above. Okay, during your degree session ataupun degree study.
And then maximum duration for research is 3 years. Okay, maksudnya perlu ada satu timeline lah. So bila tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, apa yang you all plan untuk you achieve dalam kajian yang you guys plan untuk buat tu. Okay, alright. And then for financial assistance through UniKL internal grant ataupun we call it as a UERGS yang I mention tadi, yang ada apa ni, dia punya satu certain amount yang banyak juga, 60,000. Okay, tapi 60,000 tu bukan semua totally untuk student, tapi untuk sepanjang tempoh ataupun sepanjang proses pembangunan research lah. Alright. Okay, for financial UERGS tadi, permohonan perlu dibuat melalui supervisor menggunakan tajuk kajian pelajar, okay, untuk mendapatkan dana tersebut. So maksudnya kat sini pada semester pertama selepas mendaftar, adalah sebaiknya pelajar perlu segera berjumpa dengan supervisor masing-masing dan present your research idea. Tanpa research idea, so macam mana supervisor you nak mohon dana yang sebanyak 60K tu kan? So that you need to set a meeting dengan supervisor you and then present your idea supaya nanti dia boleh prepare the proposal and then proceed dengan permohonan UERGS tu. Okay, alright, supaya permohonan. Okay, itu adalah yang financial assistance yang kita ada. So kita ada MARA, kita ada our own beasiswa which is the Yayasan Tumpak Rumah, dan juga kita ada grant untuk pelajar by research, di mana macam Dr. Hafiz cakap tadi lah, it's not automatically, you have to apply and then mengikut kelayakan. So bila you layak dan meet all the requirement, you may get that scholarship. But it's different to staff who want to further study. So we have another staff scheme where they can apply for it. But for outsider, so that all the three options that we have and we offer. But again, to highlight is an application basis which you have to apply once you register as a student. So why not join us in MCDM? Well, ladies and gentlemen, all good things must come to the end. So we have come to end of our program today. It has certainly been a fruitful discussion, and I would like to thank all panel members and viewers for being with us today. And before we say goodbye, let's hear it from our panel member. Any last word or advice for Dr. Hafiz? Okay, so to students who have successfully completed a degree in multimedia and related fields, ini adalah salah satu peluang untuk anda melanjutkan pengajian dalam peringkat master sambil bekerja. Okay, so tidak menjadi halangan sekiranya anda sedang bekerja atau sedang menanti panggilan kerja, anda boleh memilih sesi pengajian sama ada full time, which is full time ni minimum pengajian dia selama 2 tahun, ataupun part time, minimum pengajian dia selama 3 tahun. So you guys boleh pilih mana satu yang you rasa macam you boleh commit dengan kajian, dan juga dalam masa yang sama you boleh commit dengan kerja you. You guys ada 2 option kat situ, full time ataupun part time. Okay, untuk maklumat lanjut dari segi maklumat tentang MCDM, so anda boleh layari laman web rasmi MCDM. Mungkin selepas ini boleh post the link, okay, unikl.my/program/master in creative digital media information. Okay, and then ataupun anda boleh hubungi pihak pengurusan iaitu Puan Moniati di nombor telefon 0176696462. Okay, sebarang maklumat tentang registration, tentang permohonan untuk financial assistance, tentang subject enrollment apa semua, so boleh contact admin yang bertugas lah. Alright. Okay, so buka website sekarang, yang rasa belum terlambat untuk take information about MCDM di website. Okay, jika perlu kontak, perlu bercakap lebih lanjut, boleh kontak Puan Moniati. So I wish you guys all the best dan boleh buat decision cepat untuk mendaftar sebagai student MCDM untuk intake Oktober. Okay, Dr. Aziz, any last word? Okay,
mungkin nampak macam susah, struggle untuk combine both belajar dan kerja. Tapi bila kita lihat daripada perspektif yang lebih jauh, setiap kepahitan pasti ada kemanisan. Cerah. Okay, Dr. Syakina, any last word? Okay, Dr. Hafiz dah terangkan macam mana untuk sambung master ke PhD ni. So saya cuma nak advice lah, okay, yang ada apa kalau betul nak sambung belajar, pilihlah field yang kita minat. Sebab bila kita buat research ni, dia nak kata susah sangat pun tak, senang pun tak juga. Tapi mesti akan ada dia punya liku-liku kehidupan tu. Mesti kita akan jumpa masalah yang kita kena hadap jugalah sebelum kita grad. So sebab tu kita kena pilih bidang yang kita minat lah. At least kalau kita jumpa masalah tu, still kita adalah momentum untuk teruskan perjuangan ni. Tapi kalau kita pilih yang bukan minat kita, so kita pula ada macam-macam masalah pula timbul. So dia akan more down lah untuk kita habiskan kita punya research ni. Okay. And then saya nak tambah sikit lagi. And then kalau macam yang dah ada tajuk apa yang nak propose tapi tak tahu macam mana nak tanya siapa, okay, boleh je terus contact terus Dr. Hafiz ke, Dr. Bas ke, ataupun Dr. Aziz, ataupun boleh juga contact dengan saya. Tapi kalau still tak sure lagi tajuk apa yang nak buat, boleh juga jumpa dengan kami. Kami akan bantulah. Kita boleh discuss tajuk apa yang bersesuaian dengan minat masing-masing. And then kita boleh suggestkan lecturer yang mana yang lebih expert lah dalam bidang yang student tu minat. Sebab kita dekat UniKL ni banyak bukan multimedia saja. Multimedia ada, animation, security, banyak lah. Okay. So boleh je terus jumpa dengan untuk discuss lah. Itu sahaja. What final words today? Okay. Okay, saya ni nak bagi advice ke apa ke, rasa memang macam tak layak lah kot, sebab saya pun not the best student. Kadang-kadang saya pun selalu distracted dengan kerja, research progress saya pun kadang-kadang quite slow juga. Tapi untuk yang nak sambung belajar, yes, memang senang untuk kita enroll, untuk kita register. Tapi untuk kita stay belajar supaya kita graduate on time semua tu, kita kena kuat semangat, keep your face, ingat muka mak bapak kita bila kita convo dulu and how proud they were masa tu. So itu jadikan sebagai macam pemangkin lah untuk kita teruskan juga benda ni untuk sambung study. Lepas tu satu lagi yang kita selalu sangat kena pandang, which is always keep your mental health check. Sebab sekarang ni pandemik ni kita nampak kan macam-macam case suicide semua banyak naik tinggi. So take care of our mental health. Lepas tu memang kita penat, tuntutan kerja kita banyak dan kita kena kejar progress juga. Tapi sometimes kita kena take a step back, unwind ourselves. Lepas tu rest a bit juga untuk kesihatan diri kita juga. Okay, itu je. Okay, thank you all panel. So, again, doing research is not hard, it's not easy, but it's require your motivation and determination. So it will help you to, overcome all the obstacles that you may face during the process to complete your study. So for more details on our academic programs, especially postgraduate studies at University Kuala Lumpur, Malaysia Institute of Information Technology, kindly visit our website www.unikl.edu.my or follow us on our social media, Facebook, University Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology, and on our Instagram, UniKL MIIT. Other than Master in Creative Digital Media, we also offering other programs such as Master in Information Technology and PhD in Information Technology, which is also open for registration for October 2021 intake. Till we meet again, I am Bazila A. Talib, sign off
signing off for the time being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day ahead. Thank you for watching and see you in UniKL soon. Jack it up.